Ranja još uvijek nije naučila slaze stojeći. Rekao, hajde sviđu fazor, ona se okrenu i leže i spušta se. Hajde ti sjed da te svježem, hajde. Allah, jarabija, komplikacija, otiću podmiru. Jes ponijela kese sam i ja. Da ne bi kupovali. Di ti gore, mala mu. Sačekaj te svježem. Nije tvoj ulaz ovam, tvoj je na ovu stranu. Da fino sjed, poravnaj se. Da ne mogu klopiti. Eto ga. Nije se poravno. Tako. Hajde še, dođi gore, daj vam ruku. Ajmo gore, dođi še. Jo, ona hoće sama ući. Pa ne možeš ti si još malo, da ti čuvaj, snimaj. Ja. Aj, snimaj. Sad čuvaj, nemoj ništa dirat, prekinula si bila snimanje. Hajde čuvaj. Ovamo kreni u še. Hajde, uči se za nas. Malo še na kameri. Daj mi ovdje. Hvala što ste snimali. Evo kesa. Baba, ide, ajo. Sklonem. Evo uzeo sam ovo. Nešto bilo na kasku. Pitam šta je kad veli tako. Do kraja januara ima ovo po 10 nešto. Evo koliko smo ih dobili za naš račun. Sad, evo na primjer za Tijano piše. Aha, evo. Za usisivač treba 10 ovih naljepnica. U prilike 10 samo za ove neke ispod 80 maraka po 5 naljepnica. Znači ispala će me mikrovalna umjesto 130, 50, 65 maraka. Ili usisivač umjesto 160 izaće 50, 80 maraka. Ko isplati se uzeti ovo preprodat, sad će ovo polijepiti sve. Sjedi bo ona vozi. Sjedi. U helikopteru si. A pilot je Zarija, jel? Nije ona nekakva svamiri. Ne. Čuvaj se. Ovo je prvi put da je se slobodila. A sva kako reče daj pare? Daj par. I rekla je čak malo jasnije par nešto, rekla je. Ucenjivali smo je, htjela je Marku da ide na motor i nisam joj dao dok nije ponovila daj pare. I eto, na kraju je rekla makar nešto približno tome. Nema više. Reci daj pare i dobit ćeš opet. Aj reci daj pare. Daj pare. Daj pare. Daj pare. Daj pare. Daj paru. Ne, može. I assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo nas u ovoj podmini fasungi, kako se to kaže. Samija je otišla djecu da okupa i da ih stavi na spavanje. Anala, ljepstvo. Pa evo ja rekao dok ona to ja mogu snimiti, malo je to da iskoristimo vrijeme. Pošto, iako je ovo ženski, možemo reći možda video, jer
Obično žene su te koje se opremaju, koje idu u podmiru, mada eto ja sam određen dio vremena s mamom išao u podmiru, pa onda poslije kako je nju koljeno boljelo, sam išao sam i zadnjih, tako reći, možda par godina sam znao otprilike, ja uzmem to tiđi bi ona nekada let, većinom bi ja uzmi što sitno, što ovako nekad malo i krupnije stvar, tako da sam otprilike naučio i šta treba za kuću i šta se uzma otprilike. Nije mi ovo nešto strano, iako nisam nešto vješt sa cijenama, nisam hvala Bogu nikad toliko, mislim normalno, znao sam otprilike šta je skupo, šta je jeftino, ali da znam precizno cijena, ovo je toliko, ono je noliko i da gledam u 2, 3, 5 finiga nisam. Već otprilike uzimam standardno kao što je mama uzmala, tako sam navikao sad sa samijom. Malo je možda drugačije, ali to je to otprilike. Sam ja, na primjer, malo tu naviku da uzmam manje jer su živjeli tu u čaršiji pa su nadomirivali se češće sitnijom podmirom. Dok smo mi nešto živjeli na selu i sad smo tu gdje jesmo u predgrađu, ali nemamo blizu neke prodavnice da možeš izlet pješke, morao bi paliti auto ili slično. Tako da umjesto lupam jedne supe uzmeš 4 supe, umjesto jednog mlijeka uzmeš paket mlijeka i otprilike uzmeju se stvari u duplo ili troduplo. Da bi to moglo potrajati taj neki, hajmo reći, mjesec dana. Normalno da se ove neke stvari kvarljive dan, dva, hljeb tipa toga i voće, povrće uzima po potrebi. To jest, hajmo reći, svaki dan, svaki drugi dan, usput, nisput. Da krenemo. Uglavnom zbog čega snimamo večeras, iako sam protivnik bio jedno vrijeme snimanja ovih i kad vidim da neko snima haul onaj, nešto mi to bilo, ali eto, vremena se mijenja se i čovjek i tako da sam sad mi je drago kad neko izbaci takav video, jer pogledam pa vidim nešto mi se svidi pa neko preporuči ili neko rekne nemoj, tako da i ja ne znam šta sam krenuo reći, malo sam pospan i umoran. Uglavnom, sad sam na tom fonu da mi je ovo ok i sviđa mi se predložiti nekome i drago mi je nekome pomoći i da isto tako i ja vidim i pregledam što je neko kupio. Ako me neko malo interesuje šta to narod kupuje. Pa evo, iako smo već snimali par ovih, ali evo sad je malo drugačije pošto sam i ja snimala frižider i čistila frižider. Tako da smo imali potrebu za dopunom frižidera. Ali ono što hoću reći da je u bingo akcija bila neka ugleda slučajno na kasi stoji letkić mali i pitam šta je ovo, kaže evo akcija dada na meni to i dada mi sad one te što se lijepe naljepnice. Uglavnom bit je da Gorenje ima tu neku akciju sa bingom. Znači, fazon je potrošiti 10, odnosno 100 maraka, 10 maraka ta jedna naljepnica, a otprilike vam je potrebno za nove sitnije stvari tipa šta je bio štapni mikser, pegla, njih treba do 5 naljepnica, 50 maraka, a za ovako tipa usisivač, mikrovalna i slično treba 10 naljepnica, odnosno potrošiti 100 maraka. Pošto je kod nas račun bio oko 350, mi smo dobili dosta tih naljepnica. Spletom okolnosti mi treba usisivač, treba nam i kuhalo. Tako da sam iskoristio to, iako sam prije toga sjeli smo tamo pored igraone i pogledao na internetu cijene i vidio sam na primjer u Domodu, oni su naveli za ovaj usisivač da inače kao košta 319, čini mi se kao 50% je cijena pa je 160. Međutim, njegova stvarna cijena u Domodu je 210 za gotovinsko plaćanje. Tako da nije baš ta ušteda kao što su oni naveli, ali jest ušteda nekih 40 maraka, znači što otprilike je značajno. Nešto tipa sigurno kao što je bilo za, vjerujem, onaj petak, kako to oni kažu, onaj petak s popustima, da ga ne nazivam crnim, kad je naš petak Mubarek, ne može biti crn. Usisivač je onako srednje, nije nešto aman jak, ali dobar, ima 3 nastavka, vrećica, ima ručka.
standardni uscivač, mislim da mu je snaga gdje piše kad tražiš nikad ne možeš naći. Pročitao sam negdje, sad ne mogu da nađem. Hajde, Helenis. Ovo sam i ja ugledala, kaže, trebalo bi za čišćenje pločica. Pa smo našli onda pored malo neki je bio skuplji za 3 marke, to jest ovaj. Ali ima, odmah ispod dole ima kamaru ovih svojih za zamjenu, što je veoma bitno kad uzmeš se, jel, da se ima zamijeniti ovato, jest da makar imaš još jednu kad se jedna pere, da se, to jest kad se jedna isprlja, da možeš nju staviti na pranje, a ovu drugu koristiti. Fino, onako savija se, nije baš 100% 360, ali to je to otprilike. Obrus, klasično, violeta naše. Violeta lažne maramice. Ovo je mama, pošto ako Bog da planiramo u posjetu kod mame, sutra s tim da joj se nismo najavili, jer kada ne dolazimo, ali evo mi ćemo je, hajmo reći, iznenaditi, sad da nas očekuje, ne očekuje, ne znam, uglavnom svidjela su joj se ove sutlije, ne znam da li su baš nove, ali evo mi smo uzeli pa ćemo ponijeti ako Bog da njoj, da ima u banjama, iako imaju gore 3 obroka, imaju sve, ali eto. Ovdje je donat, Fatima je kod nas večeras, pa reče kad smo krenuli da ju uzmem, ja uzmem paket i otonio sam njoj dole 2 i nama sam 4. Ostaje, pošto ja ne pijem sokove, da mogu sad piti, inače pijem mineralnu, ali evo mogu i donat, on je zdraviji. Zvijezdin kečap, ovo je kečap koji smo u gostima jednom kod Rijefe i Dine bili, inače Zare nije htjela ovaj naš kečap što smo mi jeli i oni ne slušaju ovaj kečap koji nije bio. I Zarija jede. I od tada uvijek ga jede. Tako da njeg i uzimamo zbog Zarije. Smokije. Ovo je zanimljivo. Ne znam, sam spominjao da ovaj Gold Flips normalno što ima i onaj naš, čini mi se, ovo je srebrenik, jel? A ima i onaj dole, jel, Brčko ako nije. Timmy Flips, sam je razlika što on ovdje mislim providan. A otprilike skopirali su ovo pakovanje, tako da vjerovatno često se neko zezne i uzme, mislim sad mi volimo ovaj Gold, a ne Timmy. Neko se možda voli Timmy pa se zezne i uzme Gold. Ali uglavnom što se tiče Gold Flipsa, jedini ovaj što piše original, svi ostali oni veći pakovanja nemaju ovaj natpis original. I ovaj zaista je, tako reći, original, onaj ko nekadašnji. Onaj veće pakovanje nije, falimo neki šmek ovdje, ko ovaj što ima dnevno snimanje ide. Ja se raspriču, snima se, pošto mi je baterija prazna, valja će izdržati, mora malo požurt. I tako da tu jede i djeca, jer jedem i ja. Navukao sam se nešto i na ovaj rebrasti kečap, čips. Inače nikad nisam volio rebraste, ali od sad ovo sam ja uzela da ima za salata i tako dalje. Ovo je predobro, sam ja govorila da to koristi sad umjesto pavlake vrhnja i eto, ovako fino ja stavim, na primjer, nekad s jajetom, kad jedem ujutru jaje stavim i baš bude onaj ukusno. Millera pavlaka, neko kaže povlaka, neko pavlaka. Dezodorans, Nivea, riža, bingova. Evo kažu nam da će ovdje se bingo praviti. Jučer sam gledao neku emisiju sa gospodinom Fuadom Kasumovićem, gradonačelnikom i veli bingo Lidl Vokel i ne mogu se sjetiti četvrtog. Bingo Lidl Vokel, neće u glavu. Uglavnom bingo kao najveći u državi da će tu biti, da će biti fino šetnica ovama. Evo danas sam čuo na sjednici da su dobili ovdje uključenjem, kaže zvaće se Inat, kružni tok. Da ne skrećem s teme, uglavnom će Lukovo polje se spojiti ovamo sa magistralom, neće više biti slijepa zona, slijepa ulica i ujedno neće praviti onu gužvu, ako se sjećate na sedmičnom loku što sam pričao kad se uključuju pa svi se prave kulturni puštaju i tako da će oni koji trebaju za M17 i slično moći se uključiti direktno gore da ne idu dole pa gore. Natura jogurt, izuzetno dobar jogurt i meni se sviđa njegova gustoća, niti je rijedak, niti je gustan, tačno onako kako ja volim. Kefir, ovo je slovenački, mislim da je
Jest, Indija, Hrvatska. To sam i ja volio, ja inače kefir ne volim, ne godi mi. Šio kečap, zamjena za onaj keli što nemamo ovdje kod nas, našao sam ga u Austriji, čini mi se kad smo bili. Rukavice mi se nekako svidjeli, neki šmekerski dizajn, a i probao sam i odgovaraju mi. Porekao kako bi se omakilo da odem na skijanje, mada evo sad kako djeca, hvala Bogu, tu su, nema se kad. Ono što ima se kad, ode se onako porodično. A eto, ako budemo prilike da odem makar jednu noć na noćnu na Vlašić, da ih iskoristim, jer ne znam gdje su mi one ABC namaz za doručak. Ovdje su 3 lizala koja prestao sam da ližem lizala, bio sam se navukao jedan period, sad ih ne ližem nikako, ali zalje ugleda pa de, ja ju stavim u lica. Ovo je to kuhalo koje smo uzeli isto na akciji, ono je bilo 40 maraka, 36, 39, tako nešto, pošto nam ovo sadašnje malo pišći, nije malo dobro pišći, a ono nam drugo se pokvarilo, ja sam pokušao ga napraviti, ali nisam uspio. Pukao jedan mali komad plastike koji je jako teško da zalijepi, tako da najvjerojatnije od njega nema ništa, pa ćemo... Iskoristio sam već tu akciju, ušteda za uhar. Toalet papir, iako najbolji toalet papir koji sam ja, sad neću reći koristio, malo smiješno, ali u robot ga ne proizvodi, već ga pakuje, tako reći, ne znam kako se zove, ali dosta dobar, toalet papir, malo je smiješno pričati o tome, ali ovdje sad baš gledam da li piše gdje, piše troslojni da je ovdje, jest. I obično ovaj troslojni skuplji, s tim da taj u robotu, je li troslojni ili dvoslojni, ali dosta je povoljan, ali čvrst. Tako kad, ne mogu sad objašnjavati, ali uglavnom kad se brišete da ne, znate na što mislim. Pampers, ovo su pelene za djecu, a ovo su difuzer za, nije difuzer već, imamo u kući gdje su nam toalet, gdje nam je za pranje ruku, difuzer za tečnost, sapun. I ovako nam je povoljniji, samo nadopunjavamo ne kupujemo stalno one male, mada sad imaju neki oni električni i slično, ali ovo je samo onako rukom pritisneš i fino izlazi. To sam našao u robotu, tad sam kupio dole mami kod nas i gore u spratu i ovdje sam kupio, poslije toga sam i za sudopir da može isto tako i onaj Fairy, onaj deterđent za pranje suđa, jer inače se stavi na spužvicu pa ga puno izađe, puno ga ode. A ovako samo staviš spužvicu ispod, pritisneš, izađu 2-3 kapi, vrlo dovoljno i štedi se na taj način. Isto sam htio mami, ali nikada dođe u robot taj difuzer što je bio. Ove ostale što sam uzimao nisu mi se sviđali, vrlo brzo se razvale i onda dole izlazi i kad treba i kad ne treba. I stalno je slipavo i safunika se stvara. Dita, evo, Dita se digla, mašala. Evo i ovo sam ditno uzeo, eto što je ditino, inače, da budem iskren, jeftinije u velikom pakovanju 5 litara, ovo je bilo malo, eto, mislim jeftinije ovo, ali 3 litra. Inače uzem ali hajde vidim Dita, Aqua Brila, ovo Dita za taman mi nestalo i tako da sam uzeo, eto, zašto je Dita. Vidim je li mi još uvijek snima. Aha, snima. Da se ne bi džabe pričao, pošto sam imao 22% baterije kad sam krenuo da snimam, moram malo požuriti. Cappuccino, ne znam da li nam je neko donio ili, uglavnom, par noći Samija nam je pravila cappuccino i meni se zaista jako svidio jer pijem sad bez ikakvog zaslađivača, kafe, čajeve i sličnog. Čaje zaslađujem sa medom, a cappuccino, odnosno kafu bosansku pijem s hurmom ili tako nešto. Cappuccino sam izbjegavao jer ga ne mogu ni s čim, ne mogu, možda mogu s hurmom, ali eto. Dok nije Samija napravila ova, hajde rekao, kakav je, daj popću. I stvarno je sladak sam od sebe bez šećera.
I vidimo, može se staviti led da bude kao ice cappuccino. Zanimljivo. I meni se svidio, s tim da nije Irish bio, već je bio od vanilije, uzeli smo i njega, uzeli smo i Irish jer inače volim i Irish. Pa vjerujem da i on sigurno onako sladak, sad ne znam jesu ga su zasladili, šta je, uglavnom dovoljno mi je sladak da ne trebam ni šećer, ni hurma, ni ništa. Ovo sam ja uzela, ako ste gledali onaj recept za čuftete, ona ovo stavlja u čuftete i stvarno su čufte odlične. Nema previše bijelog luka, nema previše nekog začina. Idealno. Još jedno predobro. Sad vam kažem, to je ono što sam govorio da se uzima u množini. Ovo su, ne znam što je ovo uzela. Da nije ovo ubacila ranja ili zarja, neko od njih. Čudi me da ovo sam ja uzmio. Ali možda ćemo i pitati ako dođe. Ako ne završim ranije. Ovo je za WC šolju. Dole ćemo to da se ne miješa. Ovo sam uzeo jedne sebi u autu da imam, nestalo mi je. U autu da imam lažne maramice. Ovo sam ja uzela biljni čaj, majčina dušica. Eto ja se sve nikad na kantu, na pijacu otići kod one žene da uzmem Domestos. Da uzmem čaj prirodni, nekako mi je draži. Još jedan Domestos, da vidite množina. I sam ja se tako reći privikla na ovo uzimanje u množini, jer Axe, baš fino, još je Dark Temptation, nešto nemam pojma, ja. Uglavnom, dobar je, probao sam ga na licu mjesta u Bingu, ne znam da li je to u redu, ali eto šta ću, Lašac sečeni. I tu ne znam šta je, to znači nisam uzimao, to sam Ines, neke nove artikle. Šipak čaj, Renault kice, kajmak prezident, ovaj sam kajmak ja u jednoj čevapnici, aj sad da ne imenujem, i obično naručim čevape s kajmakom. I jednom nešto ima, nema, vamo, tamo, rekao neću, ja onda ćevape nikako, nešto, baš mi cijeli s kajmakom. Kaj sačka, sad će kupiti ovaj. I posle ona tog momka i donosio, vidim ja nosio onaj prezident, samo veće pakovanje. I oto sam skonto koji kajmak koriste. I iako sam znao za prezidenta, ali nisam znao da on je tako dobra kombinacija sa ćevapima, između ostalog i sa svime. I eto, tad i ja ovako uzmem prezident. S tim da, na primjer, Polorado ima duži vijek trajanja, pa sam uzeo i njeg. Još jedna povlaka. Sam ja jedem majoneze, ja nisam ljubitelj majoneze, ne znam da li ste to znali, da li je uopšte bitno, ali nikad u životu nisam jeo majonezu, osim ako mi nije podvaljena slučajno, ali ako je u većim količinama podvaljena, odmah skontam ne mogu jesti. To je taj Polorado kajmak, evo njom važi, na primjer, rok do 7. mjeseca. Tako da, iako kad se otvori, možeš mu dan, 2, 3, 5 pjevati, poslije ništa od njih. Ovo sam ja uzela jogobelu sa jagodom. Još jedne vlažne maramice, ne znam, trebaju mi. Šta je ovo, ananas, ne znam ni to. Ovo je brusnicu uzela. Šljiva, suha šljivo sam ja uzeo. Ovo sam ja uzela pečenu jufku. Za ona dobre pite pravi od ovih gotovih jufki. Ovo ne znam šta je, pitat ćemo je. Ovo pilača prsa, onako za dorčak sam ja voli, ja nisam neki ljubitelj. Banane, Ranja voli banan, pojede bananu i po skoro sama. Limun, ono što sam već govorio da ja pijem izjutra i navečer po pola limuna. Štapići za uši, ako mi je doktor Dženad, uho, grlo, nos, rekao da ovo ne treba koristiti. Pa koliko će se doktor očistiti uho, majka mu stara. Kaže, kad se kupaš samo vodom isperi, to je to. Ja zaista nisam, evo malo nezgodno pričati o tome, nisam jedno vrijeme uopšte htio da s ovim čistim. I kad se kupam tako vodom, ali ne može, to be Arab, to be stakfirila. Ostane toga. Pa onda kad očistiš, to je da Bog sačuva.
Ali eto, inače, da vam kažem, praktikujem ubrus umjesto ovog. Uzmem ubrus i smotam ga na ćošak, napravim tako da je slično ovom i onda gurem uho i zavrćem, okrećem tako da ne nabijam, već kako vraćam onaj ubrus u rikverc, tako samo kupim unazad. Jer mislim da je najveći problem s ovim što se nabija unutra, pored toga što se etko i očisti, ali nabije se ta jedna količina i može doći do nekih problema da se onda začepi uho pa da zuji, pa da onda morate ići na ono, kako se kaže, odčepljivanje s onim pod pritiskom zraka. Krosane ove, vjerojatno su bile na akciji. Nisu loše, mada iskreno 7 Days su neprevaziđene što tiče krosana. Ove malo imaju lošiji šmek čokolade, ali dobro su. Gdje mi malo snimali dalje. Aha, snima. Ovo je to ono sam govorio zamjensko za ovaj džoger. Ovo su one vrećice za smeće što mirišu na limun i dobra stvar, jer smeće ko smeće ima ga dosta i usmrdi se. Treperim i luster. Koliko ovaj luster često ne radi, skoro nikad, samo ovako se nekad snima. Ovo su isto neki začin što Mija što je uzela. Ovo je Ledo pomfret. Ovo je Samina higijena. Ovo su isto neke jufke. Integral koli. I ovo je nikad uzmala. Vada je nebitno za pitu. Ovo su smokve. Evo, smokve isto koristim kao prirodni vrstu šećera, jer ipak tijelo je potrebna neka šećera. Evo danas kad sam radio, pa toliko me nekako, iako smo jeli, mislim jeli smo oko 7-8 kad sam krenuo i otišao oko 8 i radio sam i oko 11 me počeo malaksalost neka ufatila i vidim malo me oko prse trese, ruka, opao mi šećer garant. Vjerovatno da sam imao nešto pored sebe, iako sam pri tom bio uzeo bi, ali nisam imao i onda sam sjedio dok nije prošlo, uzeo sam malo vode i hvala Bogu. Prošlo je ono klasično kad šećer opane, ali čudi me, jeli smo 2 sata poslije toga, vjerovatno nisam unio jer sam ja bio naviku organizam, vjerovatno poslije jela uzmem kaškicu, samo zagrabim na kaškicu Nuteli, tu mi je bilo ono ko vele dalen, amin. Tako mi je bilo ta kaškica Nuteli. Jer samo znači kaškicu, ništa više, samo eto da završim sa slatkom. A inače sam joj pored toga slatko, nije sam to već govorim nakon jela. Ovo smo uzeli kiseli kupus, listevi za sarmu. Iako smo mi mislili da onako jedemo, ja možemo onako jesti, ne moramo u sarmu. Nešto nam se raslo na šmigu, na nekom gdje nešto smo gledali, tako da jeli smo nedavno kod Nusri kad smo bili na Prijelu, iznio nam uz krompir. Evo ovdje su, ovo je smoki, ne znam jeste li vi probali ovaj novi od, ne znam koji je proizvođač, ali uglavnom imaju 2 vrste, ovaj je punjen sa, kako se sčini, malo sa kikiriki puter, ja mislim, peanut filling, jes, peanut kikiriki je to puter, jes. I baš me čudan oblik, sad će se vidjeti. Evo, i malo ga dođe. Oblik mu isto ono, nekadašnji onaj, mislim nije nekadašnji, sadašnji onaj kikiriki što se otvara. I unutra čudan. Mami se svidio ovaj smoki, pa ćemo njoj nek sutra ponijeti ako Bog da. I sam jeo jednu voli pa sam stavio nju. To je taj vanilja. Ovaj sam uzeo kod frizerske vrijeme što sam se šišao prije. Ona je koristila ovaj i preporučila ga je za... Mada nije bio ovaj, bio onaj plavi. Ali pročitao sam da ovako za protiv perut, pa ćemo probati. Dobio sam i neke prijedloge poslije onog videa šišanja. Hvala vam. Ja sam koristio nešto iz apoteke, jedan taj preparat, s tim da on se koristi 2 do 3 puta. I ako ne prođe da se obratiš u doktoru.
Međutim, ono prođe i traje možda mjesec dana, opet ako ne koristiš to, vrati se. Tako to malo te ne morao koristiti mjesečno, s tim da nije preporučeno. Ali ima neko mi je drugi preporučen, nešto što se smije iz apoteke koristiti konstantno i ima još jedan ovamo šampon koji je kao dobar. Pa eto, imam te neke preporuke, vidjet ćemo. Ovo je sir livada, nekad uzmemo narezan, nekad uzmemo malo drugačije. Ali eto, ono, pošto nam je sad skroz nestalo, uzeli smo ovo i koristimo jel za doručak, jel za picu. Nema sira stvarno što tiče ovog do livade. Ba ili smo se mi navikli. Još smokija. Još hrenovki. I ovo sam uzeo mentos. Nakon na kasi dok smo čekali ugleda ga. Volim uvijek ovako mentosa malo nešto protrkeljati kroz zube. Aman lah jaram, neka neće pa neće. Nema se mi još garant dok da njih obadi okupa. Mada nisam znao da će kupati, ja otišao nešto gore po mikrofonu, ja sam otišao kad čujem vodu na njih pupa. Mislio sam da ste šalila, ona neka je govorila pupa, zarja. Pa ništa, ja ću prekinuti ona kad dođe, da vas eto poselam. Iako je to na prethodna 2 videa snimala, ja sam bio zauzet. Snimala je frižider, snimala je ručak. Ali evo da je pitamo šta je ovo, makar to eto da bude tu u videu da se pojavi. A od mene toliko. Nisam vas, nadam se, zamarao. Ne znam šta vam još rekao. Nismo zadugo bili u Podmiri. Ovaj put smo ošli u Bingo jer nam je tu bilo najbliže, u Lukovo polje sad. To je to. Hvala na gledanju, vidimo se ako Bog da u idućem videu. Alajmo ne. Evo dok je sam došla, ja sam malte ne sve i rasklonuo, hajde rekao da ne sjedim džabe. Nije džabe, mogu sam odmarati, ali eto da zajedno odmaramo. Evo sam možeš ti ovdje... Razlaga majke. Ja sam ovako znao i svojoj mami raskloniti. Ali eto, rijetko kad ono se sjeti čovjek. Ali eto, hoćeš to bi imao svoj posao, jel tako? Jest. Evo ovo samo ostalo, nisam. A ti ono do mjesta se ne vlažne maramice tam, što si njih odvojio? Pa ono zasprati, jel? Aha. Pa ja. Aha. Ako... Ostavio sam jedan ovdje, jedan gore, jel? Ja, super, da ga Allah nagradi. Ja čuvam, Dženetom Firdevsom. Dok sam se zaletio. Ovo, ne znam šta ti je, rekao, vidimo ovo nešto za burek, jel to? Aha. Evo ovo ti isto. Jesam, ja sam stavila ti. ti. Pa sutra da ponesem im u auto. Ne radi ništa, rekao ne. Pa da ima ovako ako tjednu nešto u auto, da mrvi. To, ovo su ono što ja nekad stavljam u čufte. A ovo stavljam nekad u burek, sve zavisi. Ako neđa stavljam luk u burek, onda iskoristim ovo za burek. Ovo sam kupila brusnicu da možemo grickati. Zapravo Fatimi sam ovu brusnicu kupila, treba mi dodat dole. A ovo je ananas, rekao za nas. Da možemo nekad, ako nam napadne ovako nešto da nije slatko toliko, a eto, ananas bez šećera obični. Vlasac koji ja često koristim u kuhinji, tokom kuhanja. I one u zadnje vrijeme vole ove jogobele. Tako da sam kupila ove. Nisu jogobele, nek su neke laktel od jagodi. I zato sam kupila ove 4 frižider, sam očistila, rekao taman da napunim frižider. Ti ste pelene jeli. Ove mentos, ti si ubacio bombonce, jel tako? I Kinder jaje koje je Zarija odmah na početku ugledala. Tako da onaj... Aj bolan sjedi malo odmori. A ti načela smoki? Ovo ranije otvorila medija. Pa te pitan šta ranije otvara. Zato je slepao tu.
Aha. Ne, novi Bela je urađen, sad što smo pogledali, da davim, je li prosula? Vidiš koliko ga fali. Zato ona slipa nije od zadnje. Ona je bila... Ali ne, ovo je presovni polazak ona. Možda je dirao, čekaj. Ja, presovni polazak. Nije sad kad smo došli, ja ti govorim šta ona dira. Pa kakva je bila kad se kupala? Pa normalna, nije imala ništa posebnako. Pa fali ga dosta, majko. Ja sam ovdje primijetio. Da ga nije jela. Ja vidiš ovo ovdje slipao. Eto, ne znam, sam što se čovjek okrene, to se desi. Šavina od Munira, Hadžije, Dobraći i Sarajeva. Ja vidiš se i ovdje. On to smiksa, malo badema, malo... Ovo je bomba. Da radimo sam još jednom koliko je ona. Kako uspjela to otvoriti ona? Sad će odmah ljudi reći prirodni afrodizijak. Jel? A znaš šta može ovo bavu malo Pa ovo je Hafiz koristio, garant. Jeste, on je to malo probao, a vi ovdje Jer malo obadio. nemoguće. Ali ne znam kako ona Odmah uspjela svega, skinuti figo. uopšte poklopac. Ovo je mješavna s medom. Badem, Susam, grožđice. susam. Ima ono crveno, kako se je crveno? Brusnica. Brusnica. Orah. To je za imunitet. Ima i ono... Što se na lepine? Pa susam. Aha, A čurko jo. ti nije, čurko susam ima. Ja, treba bi se to vesti fuj. Eto. Nismo puno potrošili. Ovo smo nedavno otkrili, pričao si, jel de? I ovo je paprika iz sjenice, jel' tako? Paprike, ne znam su li Format tamo. kisele ili Jes. sjenčke. Da vam pokaže kada skinem. Pazi da niste Oho. znaš. Ehe, Ja to nisam okretao. nema veze, hajde. Eto, obrisat ćeš, jel? Ajde. Pa nema, u zadnje vrijeme svaki dan moram i brisati, ono, usava da kuća na nešto izgleda. Nije oko hoće da ozbiljno onaj. Zaboravih reći. Ko hoće, ali imam evo još nalijepljeno. Ja nisam skontala zašto si ti to dobio na osnovu računa. Ovo ti jedno vrijedi 10 maraka, znači kod nas račun 350, mi smo dobili ovih 35 naljepnica. Ja. Iskoristio 80-20, ostalo je ovdje. Znači dobili smo malo i više nego ono na Haman Ofrli je dala. Razumiješ, dobio sam do duše sad ponovo na ovih 200 maraka još naljepnica. Zašto sam ono, znaš, kupio frižider. I dobiješ onaj... I sad možeš uzeti sve ovo. Jesi ti Šta hoćeš? pokazivo? Kome? Šta su? Da ovo im ovo jedno, ovo sad drugome. Pa zato kažem ja konto, pitao ti imao će li ona šta da kupi. Neće, evo ako hoće od vas da ne kupuje, da ne troši, znači samo evo ja mu dam ovo i uzme ovo. Mislim mora platiti ovo, razumiješ? Ovo je sad cijena 160 je I dobije upola cijene. 130 mikrovalna, evo za kafu, ne ovo je air fryer 140, aparat za kafu 150, kontaktni grill 110 i štavni mikser 80, pegla za veš 65, sjeckalca 40 i kuhalo 40. Ne, ovo je toja cijena. Pa ja već cijena. Ko biva, već sam na to nama je govorio. trebala sjeckalca ova. Kako trebalo da nije tu mama i mala? Pa ima ona dole. Ja je uzela i... Pa evo iskoristi. Ja. Mogu. Možeš. Ima i tu Ona je platila 80 maraka svekra. Pa eto sad za 40. I to je gorenje. A nemo ti sad već rekao. Ne, rekao sam ima, evo vidiš, znači ovdje može uzeti jedno, dvije, ovdje se može uzeti 2 artikla. Imam još, gledaj koliko imam još, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, trebamo 13, otići u 14, bingo 15, odmah 16, u 17, ponedjeljak. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Ako Bog da. 33. Kupćo u sjeckalcu. Znači, i ovdje dvoje, Ovdje sad treba 5 naljepnica. 40, 50. Znači može uzeti se 5 artikala, još eto ti uzmeš sjeckalcu, još 4 može uzeti nešto. Eto, ako ko hoće, ja mogu dati to i svi 4. Eto, Jesi ti kupio kuhalo? Ja sam. Eto, super, baš mi je drago zbog sjeckalci ovi. Eto, ja sam završila ovo svoje, hajde doći da odjavimo zajedno. Ostavio si mi malo artikala. Čuješ? Ajde da odjavimo zajedno. Pa haj sjedi ti pored mene.
Ne samo na salame. Aha. Hvala vam na gledanju. Ostajte zdravo, veselo i Allah manet.